जोहार तोहर सबको स्वागत है यूट्यूब चैनल कुड़माली अखड़ा महान। आज कर यह वीडियो महान हमरा देखो पुइतु कहनीटा कुरमाली भाषा कर प्रत्येक परीक्षाएं प्राय प्राय पुइतु कहनी ले खोज रहेगला। चाहे जेक द्वारा आयोजित 10th और 12th कर बोर्ड एग्जाम है अथवा जेएसएससी द्वारा आयोजित जेटेट बा जेपीएससी किंबा कोनो आरो कॉम्पिटिटिव परीक्षा है पुइतु कहनी ले खोज अवश्य देखे पावाई। तो चला देखियो पुइतु कहनीटाकर केसन विवरण पथिंग देवल है। ई वीडियो कर अंत मान हमरा किछु खोज प्रस्तुत करी होला जेगला एखन तक कर किछु किछु परीक्षाएं आवी चुकल है पूछल गेला है। ढेर आगु कर कथा है के ओ समय चेरई चुनगुनिक मानवाक बाघ भालुक एक भाखाले दोसर भाखा कहेक और बुझेक क्षमता रहे हेलेन। पुइतु नामेक एकटा छोआ रहे। छोट कर समय पुइतु कर बाप मरी गेले। पुइतु हे गेल टुअर ओके घर संसार चलावा भारी पड़ी गेले। ओकर केवल माय रहे आर केउ निरती। पुइतु चासेक समय चासे ठेकल बिहाने उठी के हार जुआइत आर गरु लेके खेत हार जोते जाए। ओकर माए एकटा डुभाए एक डुभा माड़ भात आर मुनगा साग भूंजा लेजी दे। घर ले खेत जाएक महान पातड़ी आर टुंगरी पावाई हेले। पुइतुई बुक्कू ताड़ा खाए दे आर हार जोते। इसने नित दिन हार जोते। एक दिन कर कथा है के ओकर माए भात लेजे ओहे डहरे टुंगरी कर माझे सियाड़ रहे हेला। जौन डहर ताए ओकर माए भात लेगे जाए हेली ओ डहर ताए सियाड़ रहे हेला। सियाड़े पुइतु कर माए के कोहे धर बूढ़ी मर पुछड़ी मैं खाम तर खिचड़ी। बेचारे बूढ़ी डरे डुभाग मारता आगू बटे राखी देले। सियारे ओकर भात छाकी छाकी खाए देले। सुधाई माड़ पानी लेके बूढ़ी पुइतु कर पास गेली। पुइतु हाथ मुंह धोए के खाए तेहे आटा पाटा लेला जैसने होक ओए खाला। माड़ खाल बादे घर आवली। माय खाल बादे घर आवली ओकर माय आवली घर पुइतु कर भात खाल बादे। दोसर दिन फेर ओहे बेराय डुभाय मार लेके जाइस तो ओहे थिने आरो दिनेक नियार सियाड़े टेकी कहले धर बूढ़ी मर पुछड़ी मैं खाम तर खिचड़ी। उसने नित दिन खाए लगला। एक दिन पुइतुई ओकर माय के कहे तय घरे रहे माय तोर साड़ीटा मुके दे। मैं डुभाटाए माड़ भरी के साड़ी पिंधी के भात लेजेक नामे जाम। एक दिन पुइतु साड़ी पिंधी के भात लेजे जाइस। जाते जाते टुंगरी कर माझे सियाड़े पुइतु के कहेगला धर बूढ़ी मर पुछड़ी मैं खाम तर खिचड़ी। ओय आगू बाटे डुभा माड़ राखी देले आर सियाड़ कर पूछ धरल। सियाड़े भात के खाए लगले। সেই সময়ে পুইতুই পুঁচটা কাটি দিলে। শিয়াড় বাড়া হয়ে গেল। শিয়ারে রাগাইকে কহেগলা রা রে বেটা এবার তোর কক খাই দেব। ঘুরি দিন বাড়া শিয়াড় পুইতু কর পিছুয়াড়ে বসল। কক দেখে লাগলেন। মেন্তুক কক না পাওয়াল পরে পিছুয়াড়লেই আপন ঘর গেল। দোসর দিন শিয়াড় পহিলা সাইঝে দিন ঠিক निदायक समये अपन दल लेके आवल। जे बाटे घरे कोको रहे हेला सेई बाटे सियाड़े पाँचेर सिंध देलथी। पुइतुई कोनो हिसाबे पाँचेर छेंदा करे केई जानल रहे। साढ़ा कर रूप धरी के पुइतुई एकटा हंसुआई जे सियाड़टाई पुचू हेई ओके थापले मारी दे। सियाड़े कहे एसे इटा बड़ो कोको हेकेगरे। दोसर सियाड़े मुड़पुचू करेई न ओको मुड़े ठापले दे। ओयो कहे हाँ रे इटा बड़ो साढ़ा है के। एसने करेत के राग लगले बाड़ा सियाड़ कर ओय कहेन छाड़ा मोके ढुके दे आनी देले सभे खाविए। जखन बाड़ा सियाड़ सामाल न हसुआटा रागे ठापले देले। सियाड़े कहे एरे बेटा पुइतु है के रे पाड़ा पाड़ा घर पाड़ा
रागे सियाड़े पुइतु के कही रखले, रा रे पुइतु तोर भेड़ा खाई देब। ओहे समये सियाड़ घुरी दिन भेड़ा कर गोहाइल पंचल। गोहाइले एकटा पीढ़ा लेके पुइतु बसल आहे। राइतेक समये सियाड़े सिंध काटला। सिंधे पुचू हेवकते हैं आड़ापाटा धरला। रोगा सियाड़ ताके कहथिक तोय सामाय के देखी ही तो कोन धारे कोन भेड़ाटा आहे। যখন অয় দেখেলাই সামাইস তখন পিঢ়াটায় ঠাপলে মুড়টায় দিলে। রগা শিয়াড়ে ও বাড়া শিয়াড়কে কহিগলা ইটা তো মস্ত ভেড়া হেকে, মোকে মুড়টায় বজড় লাগ। বাড়া শিয়াড়ে কহিগলা ছাড় বাহরায়, আনি দেলে সভে খাবিয়া। এহে নিয়ার কহিকে তাড়লে গেলাক। ন পিঢ়াটায় ঠাপলে দেলে বাড়া শিয়াড়কে। ন বাড়া শিয়াড়ে কহিগলা ইটা তো পুইতু হেকে। শিয়াড়ে পুইতুকে কহিগলা রা রে পুইতু এবার তোর বাড়ি কর খিরা খাই দেব। ঘুরি দিন পুইতু খিরা গোড়ায় বাড়া শিয়াড়কে মারেতে हैं বানি ডিঙ্গে একটা ডাবঠুর লেকে বসল আহে। শিয়াড় সময়ে নি আওলা। কিছুক্ষণেক বাদে শিয়াড় হুয়া হুয়া করলে পুইতু খিরা বাড়ি আওলা। পুইতু বানি ডিঙ্গে ভুকচুন্দিং তপাল আহে। শিয়াড়ে খিরা খায় লাগলা। পুইতুই রগদায় রগদায় সভে শিয়াড়কে মারে লাগলে। যে জন্দে শিয়াড় পাড়ালা আর শিয়াড়ে হার মানি লেলা। কিছু দিনেক পরে পুইতুকর মায় ওহে টুংরি বাটে পাত তোড়ে গেল রহি। হুয়া বাড়া শিয়াড় সঙ্গ দেখা হেলে। শিয়াড়ে কহে কিনা করবে বড় মাই? পুইতুকর মায়ে কহিগলা এরে মোর পুইতু বেটা মরি গেল, অকর ময় কামান করম। তা করতে हैं পাত তোড়ে আওলা হूं। তোর বেটা পুইতু মরি গেল? হ্যাঁ রে হ্যাঁ, তবে পাত তোড়ে তড়ি দেবিও ন কিনা? পুইতুক মায়ে কহলেন হ্যাঁ রে তড়ি দে। শিয়াড়ে পাত তোড়ে লাগলা আর কহত পাত তোড়ে ঠাস ঠুস। তোড়ল হেলেগ ন কথিগলা হ্যাঁ রে কামানেক দিনে আইহা মই তোহরাকে ভোজ দেবহন। ঠিক आहे শিয়াড়ে কথিগলা আমরা সভে শিয়াড় যাব। দিনেক দিন সভে শিয়াড় ভোজ খায় আয় লাগলা। বুড়িং সভেকে পত্রি দিলেন, সভেকে এক একটা দড়িং খুঁটি দিলেন আর বাড়া শিয়াড়কে সিকড়িং খুঁটলে। বাড়া শিয়াড়ে পুছেগলা মোকে কাহে সিকড়িটায় খুঁটিসলা? বুড়িং কহেগলা নিহিরে তয় সর্দার হেকিস, কাকৌ হেলে লুটবে সিন। তাকরেতে हैं তোকে সিকড়িং খুঁটি রাখো হুঁ। একর পরে কে বুড়ি কাঁদে লাগলি বাহরা বেরে পুইতু বেটা সিমরিকা ডাং লেকে। শিয়াড়ে পুছতিগলা ই যে বুড়ি এসন কান্দিসলা? বুড়িং কহলেন হ্যাঁ রে আমরা এসনে কাঁদিও। রাগাইকে পুইতু সিমের কর ডাং লেকে বাহরাল আর খুঁটল শিয়াড় দড়ি ছিটাইকে তো পাড়ালা। মেন্তু পাড়া শিয়াড় সিকলিং খুঁটল রহে। ওই ছিটাইকে পাড়ায় নি পারল, ওকে পুইতুই মারি মারিকে মরায় দিলে। এবার আমরা দেখো পুইতু কেনিলে কিছু খোঁজ যেগুলা এখন তড়িক বিভিন্ন ধরনের কর কম্পিটিটিভ এক্সাম মাহান অথবা 10th-12 কর বোর্ড মাহান পুছল গেলা হে। খোঁজ নম্বর 1 কহিগলা পুইতু কেহনিটায় পুইতুক বাপ ছোয়া সময়ে মরি গেল তখন পুইতু কিনা হেল? এ রাগীদার, বি জমিদার, সি टूअर। तो हमर सही उत्तरटा हेते सी टूअर। काहे कि जकर माय अथवा बाप नी रथिगला से ओय टूअर हे जाय। 2 নম্বর খোঁজ কহিগলা পুইতু কেহনিটায় পুইতু কর কেবল কনে রহে? এ ভাই, বি মায়, সি মামি আর ডি নানি। तो हमर सही उत्तरटा हेते बी माय। पुइतु कर केवल माय रहे काहे कि ओकर बाप मरी गेल रहे। 3 নম্বর খোঁজ কহিগলা পুইতু কেহনিটায় পুইতু বিহানে উঠিকে হার জুয়াইটার গরু লেই ক্ষেত কিনা লাই যায় হেলা? এ গরু চরাবে, বি গরু ধোবে, সি হার जोते আর ডি কননি। हमर सही उत्तरटा हेते सी हार जोते। पुइतु बिहाने उठी के कहाँ जाए हेला हार जुआइट लेके? हार जोते जाए हेला।
4 নম্বর খোঁজ কইগলা পুইতু কেহনি টাই পুইতু के ओकर माए खेत किना खाएग लेजी देई हेले ए माছ भात बी माछ भात সি মাড় ভাত আর আলু ভেত্তা ডি মাড় ভাত আর মুনগা শাক তো আমার সহি উত্তরটা হেতে ডি आंसरটা মাড় ভাত আর মুনগা শাক 5 নম্বর খোঁজ কহেগলা পুইতু কেহনি টাই পুইতুই বুকু তাড়া কিনা খাই দেই হেলে এ মাড় ভাত বি মাছ ভাত সি সুখল ভাত আর ডাইল আর ডি মাছ ভাত তো আমার সহি উত্তরটা হেতে এ মাড় ভাত পুইতুই বুকু তাড়া মাড় ভাত খাই দিলে 6 নম্বর খোঁজ কহিগলা পুইতু কেহনি টাই কোনে কহে হেলে ধর বুড়ি মোর পুছড়ি মই খাম তোর খিচড়ি এ বাঁদরে বি শিয়াড়ে সি ছাগেরে আর ডি কুকুরে তো যেসন কি আমরা সবাই জানিও কি শিয়াড়ে বুড়িকে কহে ধর বুড়ি মোর পুছড়ি মই খাম তোর খিচড়ি তো আমার সহি आंसरটা হেতে বি অপশনটা শিয়াড়ে 7 নম্বর খোঁজ কহিগলা পুইতু কেহনিটায় কাকর শাড়ি পিঁধিকে পুইতু ভাত लेके खेत जाइस ए পুইতুক নানিক বি পুইতুক জেঠিক সি পুইতুক মায়েক আর ডি পুইতুক আজি তো আমার সহি উত্তরটা হেতে সি পুইতুক মায়েক 8 নম্বর খোঁজ কহিগলা পুইতু কেহনিটায় পুইতুই শিয়াড়ে পুঁচ কাটল তখন শিয়ার কিনা হেল এ সেয়ান বি রাগিদার সি চালাক আর ডি বাড়া हमर सही उत्तर हेते डी आंसरটা বাড়া শিয়াড় হয়ে গেলা 9 নম্বর খোঁজ কহিগলা পুইতু কেহনিটায় ছাড়া মুকে ঢুকে দে আনি দেলে সবে খাওয়াইয়া কথাটা কোনে কহল এ পুইতুক মায়ে বি পুইতুক কাকিং সি বাড়া শিয়াড়ে আর ডি কেউ নেই তো আমার সহি উত্তরটা হেতে সি বাড়া শিয়াড়ে সবে আরো শিয়াড় গিলাকে কহেগলা কি ছাড়া মুখে ঢুকে দে আনি দেলে সবে খাওয়াইয়া 10 নম্বর খোঁজ কহেগলা পুইতু কেহনিটায় কিছু দিনের পরে পুইতুক মায় ওহে টুংরি বাটে কিনা লাই গেল রহি এ শাক তোড়ে বি পাত তোড়ে সি শিয়াড় के मारे আর ডি ভাত लेके তো আমবর এই খোঁজটাকর সহি উত্তর হেতে বি নম্বর পাত তোড়ে পুইতুক মায়ে টুংরি বাটে পাত তোড়ে গেল রহি 11 নম্বর খোঁজ কহিগলা পুইতু কেহনিটায় বাড়া শিয়াড়কে কোনে মারি মরাই দিলে এ পুইতুক মায়ে বি পুইতুক কাকি সি পুইতুক নানি আর ডি পুইতুই আমার সহি উত্তরটা হেতে ডি পুইতুই বাড়া শিয়াড়কে মারিকে মরাই দিলে আমার ভিডিওটা अंत तक देखे जन्य बहुत बहुत धन्यवाद আমার ভিডিওটাকে লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবে হে আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে হে আর এসনে আরো ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার সঙ্গে জুড়ল রহবে ধন্যবাদ।